हेलो डियर स्टूडेंट, तुमको मोर यूट्यूब चैनल अंबिका क्रिएटिविटी को स्वागत जनाऊँ। आज आम पढ़ा तुम सप्तम श्रेणी शिक्षण अभिवृद्धि कार्यक्रम पुस्तिकार कार्यफर्द एक विषय कलामाणिकरे। यार लेखक होउछंती अभिमन्यु सामंत सिंहार। प्रथमे देखा पिला माने आस तले दिया जाइथिबा अनुच्छेद को पढ़ी बुझिबा और प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिखा। ये गोटे अनुच्छेद देछि ताको प्रथमे भल भाव पढ़ आउ तार प्रश्न गुड़िकर उत्तर दियो। द्वापर जुगरे प्रबल प्रतापी कंस को बद्ध करबा पाई मनुष्य रूप में भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रे भगवान श्रीकृष्ण धरापृष्ठ रे जन्म लाभ करथिले। से दुष्ट शक्तिर विनाश और धर्म प्रतिष्ठा निमंते मानव रूप धारण करथिले। कंस राजांको बंदीशाला रे माता देवकींको गर्भरु जन्म लाभ करी गोपरे गोपाल राजा नंदंको घरे रही बाल्यलीला करिवे बोली पिता वसुदेवଙ୍କୁ शून्यवाणी देइथिले। तेणु प्रबल वर्षा रातिरे वसुदेव कृष्ण को नहीं यमुना नदी पार होई गोपपुर गले। प्रभु वर्षारे तिंती जाउथिबारु बाटरे नागराजा अनंत वासुकी निजर विशाल फणा ढांकी रखिले। सबु बाधा विघ्न अतिक्रम करी श्रीकृष्ण को नहीं नंदराजांको घरे छाड़िथिले वसुदेव। प्रभु श्रीकृष्णଙ୍କ एही पवित्र जन्म दिवस को जन्माष्टमी भावे पालन करा जाए। ताहले अनुच्छेदटी पढ़ी बहुत भल लगिला जेहेतु गोटे पौराणिक विषय वस्तु थिला। ताहले चलो पिला माने शिक्षण कार्य एक रे थिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवा। से कहिछि तळे दिया जाइथवा वाक्य गुड़िक पढ़ी प्रश्न तैयारी करबा। प्रश्न तैयारी करबा एठी हैला। तो क नंबर देख भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रे भगवान श्रीकृष्ण जन्म लाभ करिथिले। ताको जदि हमें प्रश्न करबा ताहले कोन हबो केउ तिथि रे श्रीकृष्ण जन्म लाभ करथिले। तो पिला माने देख जेतेबेले आमे प्रश्न तैयारी करबा सेठारे प्रश्नवाचक शब्द रहइबो जेमति किए काहेकि कोन केमिति केउ केउठाकू केउ आड़े किपरि एगुड़िक रहिबो। आ वाक्य शेष रे मुख्यतः कौन रहिबो ना प्रश्नवाचक चिन्ह रहिबो। जदि प्रश्नवाचक चिन्ह तुम लगेन ताहले से कौन प्रश्नटी भूल। ताहले ख श्रीकृष्ण दुष्ट शक्तिर विनाश और धर्म प्रतिष्ठा निमंते मानव रूप धारण करथिले। ताको जदि आमे प्रश्न आकार रे लिखिबा सेटा हबो केउ कार्य पाई श्रीकृष्ण मानव रूप धारण करथिले। ग श्रीकृष्णଙ୍କ माताଙ୍କ नाम देवकी और पिताଙ୍କ नाम वसुदेव। श्रीकृष्णଙ୍କ माता और पिताଙ୍କ नाम कौन थिला हैला। घ वसुदेव कृष्ण को नहीं यमुना नदी पार होई गोपपुर रे पहुँचिले। उत्तर किए कृष्ण को नहीं गोपपुर रे पहुँचिले। श्रीकृष्णଙ୍କ पवित्र जन्म दिवस को जन्माष्टमी भावे पालन करा जाए। आकु प्रश्न कले काहार जन्म दिवस को जन्माष्टमी भावे पालन करा जाए। तापर अछि शिक्षण कार्य 2 देख क स्तंभ और ख स्तंभर संपर्कित शब्द को गार टाणी जोड़। याको आमे गार टाणी जोड़िबा। क स्तंभर किछि शब्द देछि हैला जेमति दुष्ट धरा शून्य विशाल बाधा। एठी अछि फणा विघ्न शक्ति पृष्ठ मंदिर बाणी। तो आमे जदि याको गार टाणी एटा हबो दुष्ट शक्ति हैला धरा पृष्ठ शून्य बाणी विशाल फणा हैला बाधा विघ्न हैला बुझलो। तापरे शिक्षण कार्य 3 शिक्षण फलाफल 3 देख आस बंधनी मध्यरु उपयुक्त शब्द बाछि तल वाक्य गुड़िकर रेखांकित शब्द को बदलाई लिखिबा। बंधनी मध्यरे देइछि सम्राट कानन नंदन भाड़ुछंती निशाचर 5टी शब्द। एठी मध्य 5टी प्रश्न देइछि जो गार दिया जाइछि शब्द गुडी को परिवर्तन करी आमे एई बंधनी रे थिबा शब्द गुडी को नै से जगह रे लिखिबा। क नंबर रे देख मथुरार राजा कंस कृष्णଙ୍କ द्वारा निहत होइथिले। तो एठारे रेखांकित कराइछि राजा को आमे काटिकी ता जगह रे लिखिबा। राजार अन्य अर्थ हैला सम्राट। ख वृद्ध काले कृष्ण यशोदार एकमात्र पुत्र थिले। पुत्रर
ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ନନ୍ଦନ। ପୁତ୍ର ଅର୍ଥ ନନ୍ଦନ ମାନେ ନନ୍ଦନ ଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଜଙ୍ଗଲ ବଦଳରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି? କାନନ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କାନନ ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହେଲା କାନନ। ଘ ମା ପୁତ୍ରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଲେଖିବା ଭାଳୁଛନ୍ତି। ବଣରେ ରାକ୍ଷସମାନେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସ ଅର୍ଥ ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନିଶାଚର। ରାକ୍ଷସ ଅର୍ଥ ନିଶାଚର ହେଲା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 4 ଦେଖ। ତଳ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିବା। ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ବାକ୍ୟଟିଏ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ନୟନ, ନୟନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆଖି, ତାକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ କରିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କ ନୟନ ପିତୁଳା ଥିଲେ। ଜନକ, ଜନକ ଅର୍ଥ ଜନକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପିତା, ପିତା ବା ବାପା ଯାହା ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ। ରାଜା ଦଶରଥ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନକ ଥିଲେ। କଠାଉ, କଠାଉ ଅର୍ଥ ପାଦୁକା। ଭରତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଠାଉକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତରୁ, ତରୁ ଅର୍ଥ ବୃକ୍ଷ। ପକ୍ଷୀମାନେ ତରୁ ଡାଳରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହନ୍ତି। ମାତା, ମାତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମା। ମୁଁ ମୋ ମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ। ବନ, ବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଜଙ୍ଗଲ। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବନରେ ରହନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ମାନେ ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ଆଉ କିଛି ଯଦି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ନୂଆ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 5 ଦେଖ। ନିଶାରେ ଚରେ ଯେ ନିଶାଚର। ସେହିଭଳି ଆଉ 4ଟି ଶବ୍ଦ ଖାଲି ଘରେ ଲେଖିବା। ଜଳଚର, ଜଳରେ ଯେ ବାସ କରନ୍ତି ସେ ଜଳଚର। ସ୍ଥଳଚର, ସ୍ଥଳରେ ଯେ ବାସ କରନ୍ତି ସେ ସ୍ଥଳଚର। ଯିଏ ଉଭୟ ଜଳ ଓ ସ୍ଥଳରେ ବାସ କରନ୍ତି ସେ ଉଭୟଚର। ଯିଏ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ସେ ଗୁପ୍ତଚର ହେଲା। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 6। ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି। ନିଶାଚର ଅର୍ଥ ରାକ୍ଷସ। ଶ୍ରମ ପାଇଁ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା। ତରୁ, ତରୁ ଅର୍ଥ ଗଛ ବା ବୃକ୍ଷ। ଡାକିନି ଲୋଭାନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଇ ମନେ। ଡାକିନି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଡାହାଣୀ ବା ଡଙ୍କୁଣୀ, ପିଶାଚିନୀ। ଘ ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ହୃଦତାପ ଅର୍ଥ ହୃଦୟର ତାପ, ହୃଦୟର ତାପମାତ୍ରା। ଗୋଟିକା ଅଧାମସର ନରୁଚଇ ତତେ। ଗୋଟିକା ଅଧାମସର ନରୁଚଇ ତତେ। ଗୋଟିକା, ଗୋଟିକାକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ମିଠା ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 1ରେ ଥିବା କଳାମାଣିକ ବିଷୟଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବିଷୟଟି ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 2 ରାମାୟଣ କଥା ପଢ଼ିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।